दीनकृष्ण दास बहिहेला रसगोल्लर काव्य दीनकृष्ण दास रचना कर पदटी छंदा छंद राग है चुखी कव्य कवि दीनकृष्ण दास कौन कहले कथाटी आरंभ करवा पदटी छांदर दीनकृष्ण दास कहले अरे हे कवि देखिलो मो बंधुंकर केड़े दुर्भाग्य कौन करवा जेतेबेले सारा ओडिशा रे मंच अनुमान को खोजुछि वर्ष वर्ष धरि अपेक्षा करुछि केबे सचिदानंद दासंकर साक्षात मिलिबो तांको मोर दुई पद हरिकथा सुनिबार सुयोग प्राप्त हो किंतु दैवी बलांद तेजानी बलम दैव जतेबेले जुआ जानिले सेतेबेले अन्य कुआडे जाई परिबा केही जाई परिबा अरे जोठी गायक विशारद सचिदानंद दास आज को मंच ऊपर पाला परिवेशन करबा कथा सी आज श्रोता हिकरी बसी कौन करवा भगवान जितेबाला यहाँ को जो मार्ग नेवा कथा से तो नहीं जीवे खाली फोन कर कहले भाई कौन करवा बड़मा चलीगले स्वर्ग द्वार दाह संस्कार करला 14 दिन पर्यंत गोटे विभिन्न प्रकार मंच को कहला पड़ा विभिन्न प्रकार मंच ठार मत कि कही बाला को अन्य क्या पठेगा ये हूँ दैवी बल या मनुष्य कौन से हाथ था आमर परम सौभाग्य जे अंचल को आसी बंधुकर साक्षात मिलला भाई साक्षात मिलला हे कवि दीनकृष्ण दास कहले हे मोर गुणी ज्ञान पंडित समाज आपण माने जे एउठी एपरी अवस्था था कहीं आगो कौन करवा माल कथाटी शुणा पूर्व दीनकृष्ण कहले कर हे साधुजन माने मोर एक ध्यान कर्णदेरी कमल कथा आपण माने जे जेउठी जेपरी अवस्था था कहीं आगो कान को सटेरिबा मन को एक करिबा मन को एक करी कान को नडेरिबा पर्यंत कथा सुनि पारिबा नै रे
যদি প্রকৃতরে টিকে সমীক্ষা ভিতরକୁ ଯିବା তাহলে মন কোন পাঁচ কে বাবা মন পাঁচ নহନ୍ତି মন হউଛନ୍ତି এক প্রমাণ শুনিবু প্রমাণ ও মতে ভবি ইন্দ্রিয় সংখ্যা কেতে ইন্দ্রিয় হলা 11 একাদশ ইন্দ্রিয় বা 11টি ইন্দ্রিয় কাহাকু কাহাকু 11টি ইন্দ্রিয় সৃষ্টি ହେଇଛନ୍ତି কর্মেন্দ্রিয় 5 জ্ঞানেন্দ্রিয় 5 মন এক যদি কর্মেন্দ্রিয় 5 জ্ঞানেন্দ্রিয় 5 এইগলা দোষ বাবা যদি মন কহিবা 5 ইন্দ্রিয় সংখ্যা ହେଇଯିବ 15 ହେଇଯିବ যেহেতু মন হଉଛି 1 তেଣୁ ইন্দ্রিয় সংখ্যা ହେଲା ପରେ 11 ରେ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ନାହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ଆସୁଛୁ ହେଲା ଠିକ 9ଟା ଖାଇକି ବାହାରିଆ ହେଲା ଆସିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାଳି ଏ କଥା ସିନା ବ୍ୟାସ କହିଦେଲେ ଆଉ କେମିତି କାଲି ତାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ପାଳି ବ୍ୟାସ ସିନା କହିଦେଲେ ସବଇ ମନୋ କୃଷ୍ଣ ପୁରାଣ ବିନାୟ ଏ ମନୋ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏତେ ଧର୍ମନି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଲେ କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତିବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଆମ ଲେଖିଦେଇ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ତୁ ଦେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଖାଲି କଣ 5 ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ କରିବା ଆରେ ଖାଲି 5 ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ କରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଜଗତରେ ତା ବିନା କେହି ନାହାନ୍ତି ରେ ମନକୁ ଏକ କରିବୁ ଆଉ ତାକୁ ଏକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା চিন্তা করি আজি শুনিবা কাহা কথা না কমল নয়ন কথাকু কমল নয়ন শ্রীহরিଙ୍କ কথা আজি শুনিবা কৃষ্ণଙ୍କ কথা শুনিবা আচ্ছা তুমি যদি কৃষ্ণଙ୍କ কথা শুনিবা তো পাইবা কোন কৃষ্ণଙ୍କ কথা শুনিলে কিছু পাইবুনি বিন কৃষ্ণ দাস কোন পাগল কাহিকি লেখিলে কথা কাহিকি লেখিলে ও কথা ମୁଁ ତ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଲି ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱର ଟିକେ ଦବି ଯାଇଥିଲା ତୁ ତ ଶୋଉଛୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯିବୁ ଯେ ଫଲା ଗାଇକିରି ପେଟେ ଖାଇଦବୁ ମୁଁ 2 ପଟ ରୁଟି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତୁ 6 ପଟ ରୁଟି ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ ଯେ ଉଠିବୁ ଦିନ 10ଟାରେ ଗାଧେଇକିରି ପୁଣି ପେଟେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ପୁଣି ଶୋଇବୁ ଉଠିବୁ ଦିନ 2ଟାରେ ପୁଣି ପେଟେ ଭାତ ଖାଇବୁ ପୁଣି ଶୋଇବୁ ଉଠିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ତଣ୍ଟି କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି ରେ ପୁଅ ନାଇଁ ଖଟିବା ନା ଏ କପିଳା ଶୁଣ ରେ ଆଜି ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ପାଇବୁ କଣ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ ଖାଇଦେବେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ ଖାଇଦେବେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ ଖାଇଦେବେ ପାରେ ନା ପାରେ ପାପି ପାପ ଦେବେ ପାରେ ନା ପାରେ ପାପି ପାପ ଦେବେ ତାହେଲେ କାହିଁକି କଥା ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଲେ
କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପି ପାପ କେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ ମା ମାନେ ଟିକେ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ ତାହା ଭଜନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ମନନ କରନ୍ତୁ ରସାୟନ ଆଦି ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ସେ ନାମରେ ଯେତିକି ପାପ ଯିବ କପିଳ ଜଣେ ପାପୀ ତା ଜୀବନ ସାରା ସେତିକି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ କି କେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲେଖିଦେଲେ କପି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ଦେଲେ ଗାଇଦେଲେ କହିଲେ କିଛି ମତ ଅଛି କିଛି ହିସାବ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ ରାମ ଇଏ କପିଳା ମହିଳା ମହା କହୁଛି କୁଆଡେ ତା ହିସାବ ନାହିଁ ଏ ପୁଅ ହିସାବ ଶୁଣିବୁ ଇଏ କବି କୃଷ୍ଣ ଭୂୟପି ପ୍ରଣମ୍ୟ ଧୀର ତ ଧନ ଦୁନିଆ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମୀ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ କେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ ଶୁଣିବୁ ଏକୋପି କୃଷ୍ଣ ଭୂୟପି ପ୍ରଣମ୍ୟ ତଥାତ୍ୱରେଧି ରତଧନ ତୁଲ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଜଣେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ କଲେ ୟା ନା ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଯେସାକ ସତ୍ୟ ତସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭିଦ୍ୟତେ ମରଣଟା ଯୋଉଠି ସତ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଏଠି ତ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ କରିବ ତୁ କଣ କରିବୁ ଏଠି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ମରିବା ତା ଭୟ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଉ ଜଣେ କବି କହିଲେ କଲା ପାଲା ଗାଉଛି ମୁଁ ମରିଯିବି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜନ ଅର୍ଜନ କରୁଛି କାହିଁକି ମରିବି ମାଗେଣା ଭଜନ କରୁଛୁ ମାଗେଣା ଭଜନ କରୁଛୁ ପାଲାକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ପଚାରୁଛି ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କଲର ଖାଇ ପଇସା ନହେଲେ ପାଲା ନାହିଁ ତୁ ପାଲା ଯାଇଲୁ ପଇସା ନେଲୁ କହିଲୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ମାନେ ତୁ ପଇସା ନବୁ ଚାଉଳ ବସେ ତତେ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗୋବର ଘଷି ତୁ ତାକୁ ପିକପରେ ଲୋଡ କରି ତ ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇବୁ କେଡେ ମାଗଣା ଖିଆ ଲାଗିଲେ ପିଚୁରିଆ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ନାମର ମହିଳା କେତେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସିଏ ମରିବ ଯିଏ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରିବ ସିଏ ତ ମରିବ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମର କୋଉଠି ମହିମା ରହିଲା ଲାଭ କଣ ରହିଲା ଅଛି ଲାଭ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଦଶଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରେ ବା ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରେ ସିଏ ମଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମଲା ମଲା ପରେ ଆଉ ତାର ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ
କଥା କହୁନା କଥା କହିଲେ କାଲିକି ତୁ ପାଲା ଗାଇପାରିବୁନି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲେ ଆଜି କୁହ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି ଅସଲ କଥାଟା କହୁ ଅସଲ କଥାଟା କହିଦେଲେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ ଖାଇବାଟା ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ଆସିଲେ ତ ବସିକି ଖାଉ ପାଲା ପାଲା ମଟନ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଦେବ ଆଜି ତୋ ପେଟରେ ମଟନ ଖାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ମିଲିଟା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବିଟା ହେଲା ବେଳକୁ ପଇସା ବି ମାନେ କରିବୁ ଜଗତରେ ଯିଏ ମରୁଛି ସିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନି କାରଣ ସୁତର୍କ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମରିକିରି ଥରେ ଜନ୍ମ ନହେଲା ସମସ୍ତେ ତ ମରିକିରି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେ ମରୁଛି ଯିଏ ମରୁଛି ସେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଜଣେ ମଲା ପରେ କାହିଁକି ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ ନା ଭୂତ ହେଲାନି ଜଣେ ମରିକିରି କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ ଜଣେ ମଲା ପରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଅଛି କି ରେ ପୁଅ କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି କଥା କହିଲୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାରି ପ୍ରକାର ସାଲୋକ୍ୟ ସାରୁପ୍ୟ ସାମିପ୍ୟ ସାଧୁକ୍ୟ ଚାରି ମୁକ୍ତି ସାଲୋକ୍ୟ ସାରୁପ୍ୟ ସାମିପ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବିନି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାକୁ ସାଧୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ ସେ ସାଧୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି କଣ କିରେ ରାମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଜଣେ କବି ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଦେଲେ ସେ କବି କିଏ ନା କବି ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କାବ୍ୟର ନାମ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଲେଖିଦେଇ ନାହାନ୍ତି ପୁଅ सूर्य उदय होती पुणी अस्त होती चंद्र उदय होती पुणी अस्त होती जार उदय अच्छी तार अस्त अच्छी किंतु आश्चर्य कथा राधानाथ कहले बा आजिकल सीना घंटा है आपण मान जो पिलाइया थे तो घंटा ना माल राति पाइब बोली केमी जानते ना राति पाइबा पूर्व जो निद भांगी जाए माँ मोर पूर्व दिगर आकाश को चाहिए पूर्व दिगर आकाश गोटाए ज्योतिष गोटाए कौन ज्योतिर्मय तारका ज्योतिर्मय तारका दिए उदय होता है हूँ फुकिया तारा कुआ तारा वैज्ञानिक माने कहते शुक्र ग्रह साहित्यिक माने कहते प्रभाती तारा काकू कहते फुकिया तारा काकू कहते कुआ तारा माँ देखी केवे कुआ तारा उदय हुए ज्ञानी मार किंतु केवे अस्त हेबार कई देखी कि से उदय हुए अस्त हुए ना जाए कुआड़े ना जेते सूर्य को आलोक करे पूर्व दिगत आलोकित हो जाए ये सूर्य को आलोक करे ये पहाड़ी तारा तल्लीन हो जाए राधानाथ कहले जेमिति सूर्य को आलोक करे ये पहाड़ी तारा तल्लीन हो गला ठीक से भाव आत्मा परमात्मा मिलन
परमात्मा आमको छाड़ी संसार भीतर को काली कहते आउ बेसी कथा कहबार आवश्यकता ना तेणु आम जो परमात्मा अंश परमात्मा आत्मा होकर आसी पुणी जो आसी तो से जावाई पड़ो जो से परमात्मा सहित आत्मार मिलन हो कौन हम कपिला ना जगत जीव परा जन्म आत्मा परमात्मा मिलन हो जाए परमात्मा सानिध्य लाभ कर आत्मा आत्मा जगत देह धारण करने आसेनी कहते साधुज्य मुक्ति साधुज्य मुक्ति पाइबा कृष्ण कथा शुणा कृष्ण कथा कहवा कृष्ण नाम भजन अर्चन कीर्तन करवा जीवन दर्शन भीतर को नेबी दर्शन तत्व भीतर केते पद कथा कहबी तापर प्रसंग भीतर को चली जीवी मु सेहि भाई प्रथम क्षमा मांगी नहीं सर चारि पांच श्लोक गाइस चारि पांच श्लोक को अर्थ कोले 4 घंटा पढिबो मु एते समय नेबी मात्र 2 पांच को अर्थ करबी संक्षिप्त भाव रे तापर प्रसंग भीतर को जीवी कवि कोन लिखिले पाल्ये तू बहुत को बसात ही राजवर्ती बाल्य अवस्था कौतुक बसत वही बोले सर्प सर्प मान भीतर राजा वही राज से किए ना से कार्य बाल्य अवस्था वही राज सर्पराज कार्य को जे दलन करथिले से किए से भगवान कृष्ण जदि प्रश्न आसे बाल्य अवस्था कार्य को किए दलन करथिले ना भगवान कृष्ण ये है अर्थ ये है अक्षर का अर्थ किंतु तत्व मुझे टूटे भावी भगवान कृष्ण कार्य को दहन कर आम तो पुराण कहते भगवान कृष्ण कार्य को दहन करदे मानव समाज शिक्षा कला कौन जदि पुराण भितर मनुष्य किसी शिक्षा ना जदि पुराण भितर मानवीय चिंताधारा ना पुराण भितर जीव मुक्तिर किसी मार्ग ना कहीं पुराण शुणा कहीं शुणा गोटे से पादे कहले कवि बाल्य कौतुक सात हिराजवर्ती बाल्य कौतुक सत हिराज कार्य तू जी दलन करथिले जदि से होउछंती कृष्ण आसंतु दर्शन तत्व भीतर गुटिके दिबा कौन से दर्शन तत्व कहते जदि जोथिरे काहे की बोली नाही प्रश्नवाची नाही कहा प्रश्न कहा कथा नुहे सब कथा भीतर गोटे प्रश्नवाचक चिन्ह रखिदियंतु ताले मन तोर पुराण मीमांसा कौन से प्रश्नवाचक भगवान कृष्ण कार्य को दलन कले जदि कार्य को दलन कले पुराण लेखा है प्रश्न को दिया प्रश्न नहीं सोल प्रश्न भगवान कृष्ण कार्य को काहे की दलन कले प्रथम प्रश्न काहे की द्वितीय प्रश्न किपरि काहे की एवं किपरि ये दुईटी प्रश्नर मीमांसा करबा भगवान कृष्ण काहे की कार्य को दलन कले आ भगवान कृष्ण किपरि कार्य को दलन कले या तो मीमांसा कर देले पला हिला अरे वाह देखिया ताले भगवान कृष्ण कार्य को काहे की दलन कले कोन भाई काहे की
যদি দଳନ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉତ୍ତର ଆସିବ କଣ ପଦଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଆସିବ ପଦଟିଏ ଛାନ୍ଦ କବି କିଏ ସେଇ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବହି ହେଲା ସେଇ ରସଗୋଲର କାଗଜରେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ରାଗ ହେଲା ପୁଅ ଆହାରି ଆହାରି ଛନ୍ଦରେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କାହିଁକି କାଳିଆକୁ ଦଳନ କଲେ କଣ କରୁଥିଲେ କି ପଦଟିଏ ଛାନ୍ଦ कमल पयर कुटिल बुद्धि काली भोली
ভিতরে 4 ঘন্টা ভিতরে শালীনতা ভিতরে সব করিব কেତେବେଳେ ଏମିତି କରୁନା ତମେ ଭାବୁକ ତ ଶୁଣି ଦେଖିକିରି କଣ ଭାବିବେ ତମେ ପାଲା ବାଲା ବୋଧେ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଏପଟକୁ ବୋତଲ ବଢଉଛି ସିଏ ସେପଟକୁ ବୋତଲ ବଢଉଛି ନା ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ କାଲି କେତେ କଥା ବୁଝେଇଛି କବି ଶୁଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ତୋଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା କାଳି ଭଳି ଆସି ଦଂଶିଲା କମଳ ପୟରେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ତୋଳୁଥିଲେ କମଳ ନୟନ ଶ୍ରୀହରି ନିଜ କମଳ ବୋଇଲେ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ କମଳ ହତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ତୋଳୁଥିଲେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳି ଭଳି ଆସି ଦଂଶିଲା କମଳ ପୟରେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ କାଳି ଭଳି କାଳି ଓ ନାଗ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଲା ପୁଅରେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି କଣ ଚୋର ବୁଦ୍ଧି ଲୁଚି ଲୁଚିକା ଆସିଲା କାଳି ଓ ନାଗ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମ ପାଦକୁ ଦଂଶନ କଲା ଏତିକିରେ ରହ ଏତିକିରେ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳିଅ ନାଗ ଆସି ଲୁଚି ଲୁଚିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମ ପାଦକୁ ଦଂଶନ କଲା ବୋଲି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଲେ ବାପାମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପାଲାବାଲା ଅଜ୍ଞାନୀ ପାଲାବାଲା ବୁଝେଇବେ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ଆପଣମାନେ ଶହ ଶହ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ଯୋଉ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିରେ କେତେ ଯେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା କେତେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଭାଇ ଗାୟକ ବିଶାରଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ 12 ଜଣ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ସନାତନ ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବା ମୋ ବଡ ଭାଇନା ବନମାଳୀ ପତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ବୟବୃଦ୍ଧ ଗାୟକ ଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା କାରଣ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କହିବା ସେ କଥାଟା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ନହେଲା ପାଲା ଭୋଗ ହବ ଦୁଇଟା କଥା କହିଛି ପ୍ରଥମ କଥା କାଳିଅ ନାଗ ଦଂଶନ କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପ୍ରଥମ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ତୋଳିଛନ୍ତି ଏ କଥା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସଗୋଲ୍ଲାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ତୋଳୁଥିଲେ କମଳ ତୋଳନ୍ତି ସହ ଧୀରେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାହି ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ପରା ଜୟଦେବ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପଦେ ମୋ ଶରଣ ଆଉ ଯେତେ କବି ତାଙ୍କ ଶିରେ ମୋ ଚରଣ ଅର୍ଥ କଣ ତା ଭିତରକୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ଅର୍ଥ ଭିତରକୁ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଡ଼େ ବଡ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ବନ୍ଧ ସେଇ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭଗବାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ତୋଳୁଥିଲେ ସେଇ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ତୋଳୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କବି ଥିଲେ ସେ କବି କିଏ ପଞ୍ଚସଖା ଦୁନିଆ କବି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପୁରାଣ କୁହାଯାଏ ନା ମହାପୁରାଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଲେଖା ପୁରାଣ ପରାଶରଙ୍କ ଲେଖା ପୁରାଣ ଯେତେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ହେଲା ପୁରାଣ କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାପୁରାଣ ଖାଲି କଣ ମହାପୁରାଣ ସବୁ ପୁରାଣକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପୁରାଣକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିବାନି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ କବି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଯିଏ ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଅତି ବଡି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏ କିଏ ରେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ शास्त्र कहला भागवत पूरा परम शास्त्र भागवत है पूरा महापुराण अच्छा कवि कहीं के पूरा कहूची कहू जगन्नाथ दास को लेखा भागवत है महापुराण जगन्नाथ दास को भागवत है परम शास्त्र भागवत दिन कृष्ण कहले प्रभु धीरे धीरे पद्म तोड़ुले जगन्नाथ दास कौन कहले धीरे धीरे तोड़ुले कवि कौन कौन लिखुंट लिखुना कौन कहले भागवत रे खेलती बाहु कौन कमल तुलंती सब धीरे पद्म तोड़ुले धीरे धीरे किंतु जगन्नाथ दास कहले एमिति गोड़ हाथ बांधे कि पद्म तोड़ुले मेघ घड़घड़ी शब्द हेबा परि शब्द होउला ताले ज्ञानीमान आपण माने होउछंती विचार आमे पाला वाला अज्ञान आमे जहा घोषितु सेया को आमे जहा पढितु सेया को आपण माने विचार को आपण माने समीक्षा को आपण माने समीक्षा करू दिन कृष्ण कहले गोटे प्रकार जगन्नाथ दास लिखिले आ गोटे प्रकार दिन कृष्ण कहले धीरे धीरे पद्म तोड़ुले जगन्नाथ दास कहले गोटे हाथ बांधे कि पद्म तोड़ुले कहा कथा सत कहा कथा मिछ कोन कथा दिन कृष्ण दास को कथा सत ना जगन्नाथ दास को कथा सत ये वाला प्रथम कथा द्वितीय कथा दिन कृष्ण दास कहले बोले काली फणी आसी बंशिला कमल पयोरे कुटीर बुधिरे कालियो नाग लुचि लुचि कासी प्रभुंकर पद्म पाद कुपाड़ दंशन बोला ये कथा किए कहले दिन कृष्ण दास किंतु जगन्नाथ दास कहले ना आले काई काटले कालियो कोन थिला काली होदरे कालियो थिला रे पाता हारे भगवान कृष्ण गोटे हाथ बांधे पद्म तोड़िले से शब्दटा पाताल पर्यंत भेद कला नाग पाताल भेद कर बाहरी आसिला देखे जड़े कहले दंशन कला जड़े कहले ना दंशन कला से आग बाहरिला किपरि बाहरिला केमिति बाहरिला पहिले भागवत जगन्नाथ दास बोले सहस्र फोड़ा उभारिला देखिबो बोली कालियो नाग हजारटा फोड़ा धरिकी बाहरिला हजारटा फोड़ा पाताल गुटकुरु हजारटा फोड़ा धरिकी आगे बाहरिकी देखिला कोला किए बदଳରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରୁଛି କଣ କଥା जड़े कहते दंशन कला जड़े कहते देखला जड़े कहते धीरे धीरे तोड़ी धीरे धीरे जड़े कहते गोड़ हाथ बांधे मेघ घड़घड़ी शब्द करा शब्द करके पद्म तोड़ दुई प्रकार कथा हुई आज्ञा खाली से कालियो नागर केतुटी फड़ा कालियो नागर केतुटी फड़ा जगन्नाथ दास सहस्र हजार फड़ा जगन्नाथ दास कहले हजार
ଆଉ ଦୁଇଟି ପୁରାଣର କଥା କହିବି ଆଉ ଦୁଇଟି ପୁରାଣ ସେ ଦୁଇଟି ପୁରାଣ କିଏ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ହରିବଂଶ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣର ପଞ୍ଚଭୁଣା ବୋଲି କବି ପରା ଲେଖିଦେ देखिए जो कालिया दलन फोटो फोटो भगवान कृष्ण गोटाए हाथ लांग को धरी आ मोटरांग मूर्ति परी गोटा हाथ को देखी गोटाए गोड़ को देखी छिड़ा कोठी मुंडे छिड़ा छिड़ा मस्तक गणिचु से कालिया नागर केतटा फणा देखिछु फोटो रे गणिचु मोर कोन ख्याल हो कोठी ये कहला पांच फणा ये बड़ी बाहर होनी रो खाली हिरनी पोनता कथा ये सब तो फणा रे टेकी सेवा प्रमाण दौची कालियानागर केतोटी फड़ा आपण को भागवत कहले 1000टा फड़ा आपण को हरिवंश कहले 3टी फड़ा आपण को ब्रह्म पुराण कहले 5टी फड़ा आपण को मंदिर में घरे जो दियोशाला दियो पूजा करछंती देखिबे से कालियानागर 7टा फड़ा आमे त पूजा करछती ना हरिवंश को आमे पूजा करछंती ब्रह्म पुराण को पूजा करछंती भागवत को पूजा करछंती घरे जो फोटोटी रखिछंती ताकू पूजा करछंती ताले कपिला मते कहिलु समस्त को कथा काई समान न होई किए कहिले 3 किए कहिले 5 किए कहिले 7 आ किए कहिले 1000 रे आ कथा सत्य तू सीधा छिड़ा तो मोह हाथ को धर जो कवि लिखिले 3 भणा 5 भणा 7 भणा 6 भणा ये जो कवि लिखिले आकी सब व्याख्यान के गोथे बांधी देता निष्ठो पित को सब के तम पंच भाई बसी भाग हम 3 भणा करबा ना 5 भणा करबा ना 7 भणा लिखबा ना 1000 भणा लिखबा सिलेक्शन करबा का बोल लिखबा कोन कोन मन में बुझो अरे तुमको बोल रे कपिल आज्ञा बस बस मु सेठी पई कहूतले आमे जदि पुराण पढिबा ये पुराण को शिखिबा को ये तो 4 पुराण 4 मत देले दिन कृष्ण दास गोटाए प्रकार कथा कहले को जगन्नाथ दास आ गोटाए प्रकार कथा कहले हैं जब ये कथा सत्य ताले जगन्नाथ दास भागवत शेष रे काई कथा लिखे छथि कोई जगन्नाथ दास जगन्नाथ
কথাটা শুনি সারা যদি ভাগবত সত্য যদি জগন্নাথ দাস সত্য তাহলে আমি বিশ্বাস কলে তো সত্য হব না কেমিতি বিশ্বাস করা অনেক প্রকার মত দেলে আমি কেমিতি বিশ্বাস করা যে পালাকে বিশ্বাস করা পুরাণকে বিশ্বাস করা ଆମ ଧର୍ମକୁ বিশ্বাস করা বুঝলা ହେଇପାରିବ ମୀମାଂସା ହେଇପାରିବ ହବ କିପରି ନା ପୁରାଣକୁ ଧରିବ କି ମୀମାଂସା ହେବ হাত যোড়িকে অনুরোধ করছি ক্ষমা প্রার্থনা করছি মু পুরাণକୁ নিন্দা କରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ସନାତନୀ ମୁଁ ସବୁଠି କହେ ମୁଁ ଜଣେ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ମୁଁ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ମୋ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ପଦେ କହିଦେଲା ମୁଁ କେବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା ମୋ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ପୁରାଣକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ଭଗବାନକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହେଲେ ତ 5 ପ୍ରକାର କଥା ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସିବ ମତେ କୁହ 5 ପ୍ରକାର କଥା ତ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବା ନା ପୁରାଣକୁ ସବୁ ଧରିକିରି ବସିଲେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଟିକେ ପୁରାଣକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଫିଲୋସଫି ଭିତରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ନା ଆମେ ପୁରାଣ ପଢିଲେ ଏ ମାନବ ସମାଜ କଣ ଶିକ୍ଷା କରିବ ଆମ ମଣିଷ କଣ ଶିଖିବ ପୁରାଣ ଭିତରୁ କାଳିଅନାଗର କେତୋଟି ଭୋଳା ଥିଲା 3ଟି ଥିଲା ନା 5ଟି ଥିଲା ନା 7ଟି ଥିଲା ନା 1000ଟା ଥିଲା ଯଦି ଏ କଥା କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ପୁରାଣ ମିଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ପୁରାଣ ସତ୍ୟ ପୁରାଣ ସତ୍ୟ ଆରେ କବି ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯାହାର ଦେଖିବ ମିଳୟରେ ଯୋଉଟା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲା ସେଟା ସତ ବୋଲି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୋର ଆଜି ମନେ ଅଛି ପାଲା ସିନା ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ଏବେ ପ୍ରବଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ନାଁ କରି ସାରିଲେଣି କିଏ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜିତୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜିତୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 10-15 ଭାଗ ପାଲା ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଲା ଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟାଏ କଥା କହନ୍ତି ସତ ଠାରୁ ମିଛର ଦୂରତା କେତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ମତେ କୁହନ୍ତି ସେ ମତେ ନୁହେଁ ମଞ୍ଚରେ କୁହନ୍ତି ସତ ଠାରୁ ମିଛର ଦୂରତା ହେଲା 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ତାହେଲେ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ ନା କାନରେ ଯାହା ଶୁଣିବା ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିବା ସେ ଯାହା ନ ଦେଖିବ ମିଳୟରେ ଯୋଉଟା କାନ ଶୁଣିବା ସେଟା କଣ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ କାନ ଶୁଣିବା କଥା ମିଥ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା ସତ୍ୟ ନା ଆଜି ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଖିରେ ଦେଖେଇଦେବି କାଳିଅନାଗର କେତୋଟି ଭୋଳା ନା କାଳିଅନାଗର ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ କହିଲେ 3ଟି ଭୋଳା ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ କହିଲେ କାଳିଅନାଗର 5ଟି ଭୋଳା ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କାଳିଅନାଗର 7ଟି ଭୋଳା ତାହା ବି ସତ୍ୟ ଭାଗବତ କହିଲେ କାଳିଅନାଗର 1000 ଭୋଳା ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ତାହା ବି ସତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ପାଲା ଶୁଣିଲୁ କାଲି ପରା ଏତେ କଥା କହୁଥିଲି
ये कौन 50टा श्लोक घोषिकी 5टा छांद घोषिकी पाला गायकी 4 घंटा बीते दौड़ी रे पो सुन घोषवंत बलवंत हवा पालाकार मानकर धर्म बसी आगे गाय कर शारद जे पर्यंत अनुभूति न आसी अनुभव न आसी से पर्यंत पालाकार हो पारे कि लोकों कान भितर कथाटा भर्ती कर बुझल किसी आग कह कालीनागर 3टी फोड़ा गोटे पुराण कहले कालीनागर 3टी फोड़ा से कथा सत्य बोली प्रमाण केमिति करला ना पुराण कहि हाथ जोड़ी जाई मु हिंदू मु सनातनी मु पुराण को निंदा करिनी किंतु पुराण भीतर सब प्रमाण नाही आज पुराण को छाड़ी टिके दर्शन तत्व भीतर जाउछ दर्शन तत्व भीतर मु आज आपन को कृष्ण को देखेबी काली होम को देखेबी काली नाग को देखेबी गोटी गोटी की फोड़ा को लागी छी नहीं ये मोटे अपन कारण हद को देखेबे कृष्ण को देखेबे ये फोड़ा को देखेबे 500 थर करी काई प्रचार जी कोई माने ये सुनिबो 500 थर कहले मन रखिबो मन रखिबो जा संगे रहिछि आगो पालिया को मुख्यमंत्री काली 13 वर्ष पर्यंत गायक सूर्य परशुराम पंडा को साथी रे रहिला परशुराम पंडा खाली आरंभ करू में शेष कर खाता जोरबा खाता की जोरो खाता जोरो ए कवि नहीं मोर खुशी रे कोजरे मो कथा के दुख करबे मंच ऊपर जति भगवान को केते बेले कोन कहू देउ थाए मत केते बेले दुख करबे कारण खुशी रे कहिए लोक माने हसिला पाए श्रोता माने को मन के खुशी देला पाए कि आनंद देला पाए भगवान तुम मान को पदे पदे अपमान तो भेला बली कथा कहिए हां तो सही कथा चिंता करबियो मु जने मुरमी करले बाबा जा पहिले मंत्र को बसा नहीं कोई कवि 3टी फोड़ा कारो कालियो नागर आमे कृष्ण को केही देखि छथि ना केही कृष्ण को देखि छथि ना केही काली हद को देखि छथि केही कालियो नाग को देखि छथि आज किंतु दर्शन मतरे फिलोसफी मतरे मु देखाई देबी ए मंच ऊपर देखाइबी कृष्ण ए मंच ऊपर देखाइबी कालियो नाग ए मंच ऊपर देखाइबी कोणे फोड़ा दर्शन कहिए ज्ञान माने ये संसार का होती काल में दर्शन मतरे संसार होला काल में आउ कृष्ण किए ना में प्रत्येक मनुष्य जने जने कृष्ण संसार रूप को काल में होरे आमे जदि हेले कृष्ण कालियो नाग किए ना विषय हेउची कालियो नाग प्रथम होची 3टी फोड़ा जदि संसार हला काली हबो आमे जदि हेले कृष्ण विषय हला विषधर कालियो नाग ताले 3टी फोड़ा किए कबिरे त्रिका पटई पड़ा तार 3 फोड़ा
थोड़ा किए ना ताहला त्रिताप त्रिताप काहकु कहंती आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक याकु कहंती त्रिताप आध्यात्मिक ताप कोन कपिला कबिरे आध्यात्मिक ताप काहकु कहंती आत्मा भीतर जो ताप बाहर याकु कहंती आध्यात्मिक ताप आत्मा भीतर ताप बाहर नैन झिलंती सस्तारी नैन लहरी बाण बाह नैन तेरे जाय सबयति भार भगवान कृष्ण कहले अर्जुन को कहले अर्जुन आत्मा होची अविनाशी आत्मा को जो अग्नि रे पड़ी दिया जाए से पड़िबोनी जले गुड़े दिया जाए से उड़िबोनी पवन रे उड़े दिया जाए से उड़िबोनी अस्त्र रे छेदन करा जाए छेदन होबो ना अच्छा किछि तो होबोनी ताकू केमिति ताप बाजिला कि रे को किछि तो होबोनी ताकू केमिति ताप बाजिला ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कोले हेरु आत्मा मुहे चुखी बनिता शिशिर पाढ़ी कर मोर पाला होता कौटी सात राति पाला कौटी गले आप बादामबाड़ी शंकरपुर बादामबाड़ी पालामुंड पड़े सी जहाँ नोट आसो रखी 7 दिन से देह सारा मारे 2 दिन गला तृतीय दिन बेलू ये सब विचार कले
ଶିଶିର ପାଣି ଦେଲେ ଦେହ ସାରା ଟଙ୍କା ମାରିବେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଏତେ ପ୍ରାଇଜ ମିଳୁଛି ଏ ସବୁ ପକେଟରେ ପଶୁଛି ଆମେ କାହିଁ ନ ମାରିବା ମାରି ମାରିକା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ସାର୍ଟକୁ ଚିରି ଦେଲେ ତାକୁ ଘରେ ଧୋଇକି ଆସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିବ ସାର୍ଟରେ ଟଙ୍କା ମାରିଲା ଏଠି ଦେଖେଇକି ଲାଭ କଣ ଅଛି ଏ ପୁଅ କଣ କହୁଛୁ ଏତେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ କବି ଦେଖେ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଧି କହିବି କଥା ମୁଁ କହିଛି ତିନୋଟି ଫଳ ଉପରକୁ ଆସିକି ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆଧି କହିବି କଥା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଭୂମିକମ୍ପ ୟାକୁ କହନ୍ତି ଆଧି କହିବି କଥା ତେଣୁ ତିନୋଟି ଫଳ ନୁହନ୍ତି ରେ ଏ ତିନିଟା ବଦଳ ପଡୁନି ବେତାର ତିନି संसार रूपक काली हदरे आमे जदि हेले कृष्ण विषय हला विषधर काली नाग ये तीनोटी फल आमको दंशन करू नाही कि ये गला तीन फल आ गोटे पुराण कहिले काली नाग थिला पांचटी फल खाली विशद भाव में कही दउछ अति संक्षिप्त भाव में कालियो नागर पांचटी फड़ा थिला जदि कालियो नागर पांचटी फड़ा थिला बोली पुराण कहिले तोरे पांच फड़ा किए ना कालियो नागर पांचटी फड़ा हला पंचजन मात्र विशद भाव आलोचना को जीवी ना ए जो पांचटी जित सब हागला शब्द प्रथम होला शब्द शब्द किए मारुची ये कान स्पर्श किए मारुची चर्म रूप किए देखुची आखि रस किए मारुची जिभा गंध किए मारुची नाक ये पंचतन मात्र कहा जाए ये कहलु आखि कान नाक पाटी चर्म ये पांच तन मात्र नुहंती ये पांचटी फळे जीवरूपी कृष्ण कंसल देखाउछि शब्द बारुची कान कान केमिति विषय विषय मजिछि कहले आम कानटा केमिति विषय विषय मजिछि मालू आउ भजन सुनिबा पे पिला चाहुछंती एबे मोबाइल धरले मोबाइल धरके मोबाइल चलाइछंती आगुन चालुछि मोबाइल आगुन चालुछि ओ दिन देखिछंती के भजन सुनिबार आउ आगो जते भजन बाहर थिला आ भजन शुणुछंती एबे हम सुनो एबे हम बोला भजन तोते के बोला काहिनी भजन न सुनि कि आधुनिक गीत सुनुछि ये कान विषय विषय मजिछि ये कान विषय विषय मजिछि सेहि दिन भाई ये पांचटा फड़ा कान बाहर उठिए फड़ा स्पर्श मारुछि चर्म ये चर्म केते सदै होछि रे ये चर्म को सजैला पाई आमे केते केते व्यवहार करछथि केते जिनिस काहे कि ना चर्म होछि गोटे फुला हमको पाला रूप रूप देखुछि आखि आखि मध्य विषय विषय मजिछि आखि कहूछि सुंदर तृप्तिर अवसर नाही जेते देखुछि आखि सबले सुंदर देखा पाई चाहुछि काहे कि
प्रमाण किए सप्त धातु काहाकु कहला किए सप्त धातु छिड़ा हो गौण तार तो बसिया कि बात कोन छिड़ा करिबी सात गौण कहबी सुन चर्म शोणित मेद मांस अस्थि त्वचा शुक्र पूर्व पांचटी पड़ी ये सातटी होची सातटा पुणा हमको दंशन करूची बोला 3 बोला 5 बोला 7 आखिर भागवत रे जगन्नाथ दास बोले सहस्र पुणा उभारिया देखिबो होली दिले बना देखिबो होली दिले बना देखिबो होली दिले बना अच्छा 3 5 7 बाबा सिना पळेला हजार का भाग्य गोटी की गोली की देखेबा ना एका कोन गाणी तीनोटी हेइला पांचोटी हेइला सातोटी हेइला जदि विषय हला विषधर गाणी नागो आमे हेले कृष्ण संसार हला गाणी होतो तार हजारटा भणा किए गाणी हां हजार भणा पाइलेनी ओ गाणी रे जदि एक कथा को कहिबी आउ टिकिए भीतर उई आउ टिकिए भीतर ज्ञान मान क्षमा कर देबे मुरो कहबे दुई पाद अर्थ करि बोली प्राय दुई पाद अर्थ करि हो ये गोटे पाद को अर्थ करि कि हम प्रसन्न ऋतु जीवा पर चेष्टा करी तथापि केते कोन होची से कथा कहि हो कारण पाला को फाटी तबे कहि होनी निर्दिष्ट को एक कथा भी आलोचना करि ना जब हजार फड़ा को जीवा मुरुटे प्रसन्न मार आमे सब संसार को केते दिन पय आसी समस्त को भाई प्रश्न आमे संसार को केते दिन पय आसी से दादा सुनिला केते दिन पय मनुष्य आसी संसार भीतर बसु तू किसी जानिनु तू या भीतर को जाई मत आज बहुत लागला सर ये पदुला गाइलो से सोतुला गाइलो ने तमने सेती की जानि मनीष केते दिन पय आसी बस के सुनिबो बस रे ये जगत सिंह जिला साहित्य ये जिला दरबार मोरो बोली के पद्मश्री पूज्य पूजक बाबा बोलिया लेकिन हमकी धीरे घरे मानव कुणिया खाली बाबा बढ़िया कही ओढ़े
ମୋ ଗୁରୁ କହିଦେଲେ 28 ଦିନ 28 ଦିନ କବି କହିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କବି କହିଦେଲେ 28 ଦିନ 28 ଦିନ 28 ଦିନର ହିସାବ ଆମେ ସମସ୍ତେ 28 ଦିନର ପୁଣିଆ ସଂସାର 28 ଦିନର ପୁଣିଆ ବୁଝି ହିସାବ କବି ହିସାବ କଣ ଖାଲି ହିସାବ ନବୁ କିରେ এটা କିଛି ଜାଣି এটা ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି ଆ ଭିତରେ ପଶିଲା ପାଇଁ ତାକୁ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ପଛରେ ଗୋଳିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝିଲେ ଆସେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ 28 ଦିନର ପୁଣିଆ ସମସ୍ତେ 28 ଦିନର ପୁଣିଆ ସମସ୍ତେ 28 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ହିସାବରେ ତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇକି କପିଳ ରାମ ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ମରିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦିନ ମରଣ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆଚ୍ଛା ଯଦି 28 ଦିନ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଜନ୍ମ ମରଣ 2 ଦିନ ତ ଚାଲିଗଲା ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା এটা হইয়ে অধ্যা সংসারের সব অধ্যান নে সংসারের সব অধ্যান নে আপন মহিমা ধর্মাবলম্বী মহিলা ধর্মাবলম্বী মহিমা আর্থ ভোজনরে ভীম বই লেখি না বলে জাগিছন্তি ব্রহ্ম অগ্নি অলেখ গুণে ভীম বই লেখিলে জাগিছন্তি ব্রহ্ম অগ্নি অলেখ গুণে ধাপ দৌড়ুଛନ୍ତି 21 প্রমাণ তারপরে কোন লেখিলে কথাটা সেইটি রক্ষা ব্রহ্ম বেলি ভাগ সংসারের সব ভীম ভই কলে ব্রহ্মাণ্ডটা পুরা অধারে তৈরি হলা অধে ব্রহ্মাণ্ড হইলা রূপত হই রহিছে আহুরি খন্ডে ভীম ভইଙ୍କ মতরে ব্রহ্মাণ্ড অধারে তৈরি আরে খালি কোন নির্বেদ মত ও বেদ মতরে তাহা কোন নাহি ভগবানଙ୍କର প্রকৃতি কেতে প্রকার দুই প্রকার গোটিয়ে হেলা পরা প্রকৃতি গোটিয়ে হেলা অপরা প্রকৃতি রে ইয়ে শ্রীমদ ভগবত গীতার লেখা লেখা হেলা ভূমিরা কোন বায়ু সর্বনাম ধীরে মতো অহংকার ইতি যবে ভিন্ন প্রকৃতির শ্রদ্ধা কিন্তু যোଉଠି দর্শন ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଅନୁଭବ ନାହିଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଯୋଉଠି ଦର୍ଶନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଅନୁଭବ ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ପରା ପ୍ରକୃତିରେ ସଂସାରରେ ପରା ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ସବୁ ଅଧା ହୋଇଗଲା
कृष्ण को दर्शन कला कृष्ण चेता होकर पड़े काली भद्र पट देश जानिबा जदि आमे हेले कृष्ण विषय हेला विषधर काली नाग तेणु तार जेतिकिला फड़ा आमे फड़ा हिसाब को आउ जिबानी आमे हेले कृष्ण संसार हेला काली हब विषय हेला विषधर काली नाग ताले जीव रूपी कृष्ण संसार रूपी काली हबरे विषय रूपी विषद विषधर काली नाग केतेबेले दंशन करूची की ये गोटे प्रश्न उत्तर केतेबेले दंशन करूची भागवत लिखिले भागवत लिखा हला जगन्नाथ दास कहिले विषय आहार लोक प्रथम पर्याय से भगवान कृष्ण को उद्देश्य भजन पदे मारिदेव आम शिवन लिखा तुम्हें तो श्याम सुंदर